time no see sa spot na to. Wow, clear na clear ah. Ano yung pwesto dito? Pwesto ako dito parang mesa eh. Pampusa. Uy! Fish on. Fish on. Huwag kang tumalon. Layo pa. Huwag kang tumalon. Pero parang tatalon. Ay, lapis to, lumalaban eh. Ayan na po, pangalawang strike kay Boots. Yun. Bakit na po ito? 0.8 gaming. Oh, ayan, si Sir Boats. Dali. Yahasa ng ating gancho. Ayun. Wala na. Huwag tumalon. Baka ano yan? Yan, laban yan. Grabe. Yan, mahigit 7 piso yan. Lucky. Yes! Yes! Papidyo. Ito. Record, wait. Ginawag sa aray. Ay, puta ragis. Grabing lucky. Up. Ayun o. Lapis siguro. Yun o. Uy, huwag sa bato. Lapis nga. Ay. Bantu pa natin? Duduguan? Kung 103 itong dala ko, deadlift yan. One down. Target, andyan lang sila sa harap. Yun. Bite. Natalon lang sa harap ano. Ganyan o. Bira. Bite. King yun, king. Kagat na. Yun. False alarm. Meron? Nakawala na naman. Ay. Bugaong. At least hindi zero. Mar, pakita mo. Kulong! Ano Mar? Nakatalon eh, dito ko lang. Oh, yan so ako ha, maarafat. Sige, bira. Nawan maarafat ko. Oh. Nabalik niya assist ko. Dan deal. Mario Dagaper. Siya na naman nagwagi. Hindi pa rin na-iland.